ورزقنا بالعود واتنا به الرحمن واشرف خواتيم واستغفر وقمت بكريم وعلى اله وصحبه وسلم وصفات تمال بنا اللهم صل صلاة تما على سيدنا محمد الذي الحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ونفس بعذابه كل معلوم الله اللهم
Gentak macam. Kacang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna ba'du hadatsal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, sebagai kaum hormati beliau bersumpah besar dari tauhid injilan, dan juga segenap majlis keluarga alladzi sami'na wa ata'na, dan juga abdina naradu al-rahimon, sebagai kaum hormati saudara-saudara pengurus di Kasda Sampang Selatan, dan juga sebagai kaum hormati sedajana Dewan Persatip, dan juga sedajana para alumni dan simpatisan Darut Tauhid. Pertama-tama ngerek anuju syukur dan kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala sampun mapolong abdina sareng ajunan sedaja di dalam suatu majlis penuh kalaban barokah kadinta iki kadinta acara rutinan di Kasda Sampang Selatan alarmantar abdina sareng ajunan sedaja ipapolong kalaban kuru-kuru seampun abimbing abdina sareng ajunan sedaja. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentar abdina sareng ajunan sedaja ia kuasa sebagai umat dan mulia syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, abdina sebagai pembawa acara yang malamangken berdi membacakan susunan acara sebagaimana berikut. Acara seperdana kikadintoh pembukaan di suratil Fatihah sikadima hal kadintoh berdi buka sarang salam nasi mulja Al-Mukarram Ki Haji Abdi Manaf. Selanjutnya pun kikadintoh pembacaan surah Yasin sekadima berdi pimpin sarang salam nasi mulja Al-Ustaz Mashuri. Berlanjutaki kalaban pemausan tahlil seperti pimpin sarang semulja Al-Ustaz Ahmad Baidawi. Acara senomor 5 yang kita dinto pemausan Syaraful Anam seperti pimpin sarang ketua rombongan Jamiah Hadrah Kasda Sampang Selatan. Selanjutnya pun yang kita dinto sambutan atas nama Sohibul Hajah sekaligus atas nama ketua di Kasda Sampang Selatan. Saya kadima hal kadinto berti sampayaki sarang beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Musalli. Sedangkan acara saya yang terakhir yang kita dinto Mau'idatul Hasanah saya kalaban kajian kitab Taisirul Khalaq. Saya insyaallah hal kadinto berti sampayaki sarang beliau Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Abdul Bari sekaligus kalaban doa ipon. Maka ada setajana para al-mukarramin abdina atau rakitan badi pada ulang. Namun sebelum ipon dari abdina menabi pada hal-hal saya sebarang bercukup mungku para ajunan sedaja abdina nyu'un aku ipon para saudara berdesa ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka lancar. Lupa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi. Fatihah.
Iya sini kemarin. awan khayatnya تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على شاء قدير وسلم رضي الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله اجمعين وانت سبحانه ونعم الوكيل من مولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فلم أنه قول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي مكسود لا إله إلا الله حي لا يموت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا سورة الفاتحة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حيث جبريل في السماوات مجدا يعلن البشرى بميلاد فخر الأنبياء يلحق القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد يا نبي السلام
Ya, mana pun. Apa? Telepon hingga dito sambutan sebagai sambil sareng beliau Ketua Ikasda Selatan Ustaz Ismail Mubarak Kotok Alpina Naturaki. Oh, bensin. Mereka boleh kami doakan karena kita tadi mungkin error kamu dapat takut terima sarapan pacung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa khatta anhum an sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isfa' fi talamidika walau adadat balawan nujum al-hadis al-kamakul sadaqul adim amma ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, khusus epon diajunan epon pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid Injelan, tentu guru kita Kyai Haji Abdul Muhaimin bin Abdul Bari, muka sareng Allah Subhanahu wa taala beliau terus separingna kesehatan, kenyamanan, kanggo nonton odi abdina sareng para ajunan sedaja, amin Allahumma amin. Sedaja para keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan, malam ini akan diwakili beliau Ketua Ikasda Pusat Kadeta beliau Ki Haji Mahmudul Bari, dengan kelulusan beliau Ki Haji Muhammad Abdul Bari asalkan ke Badan Kota Malang. Mungkin beliau kesehatannya orang Kadeta Ketua Ikasda Pusat Kiai Haji Mahmudul Bari. Sohibul Bait akhina fillah, guru kita Kiai Haji Abdul Manaf, beliau sebagai Ketua Ikasda Konsulat Sampang Selatan pertama kali, yang sampai saat ini beliau masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus dipanjangkan. Kekanginan kita malam ini terbukti, kami atau kita ketemu dengan beliau sebagai Ketua Ikasda Konsulat Sampang Selatan di periode pertama. Mudah-mudahan kita selalu sama beliau dan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wakil Ketua Ikasda Pusat hadir pada malam ini, beliau Kiai Haji Musallin, kemudian beliau Ustaz Muhammad Tinggal sebagai Ketua Pusat, Wakil Ketua Pusat Pondok Pesantren alumni Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan, saya sangat abdi hormati. Hadirin para teman-teman keluarga besar Konsulat Sampang Selatan, tanpa terkecuali malam ini adalah malam pembukaan tahun ini, dimulai di Dalam Ebon Al-Mukarram Ustadz Qasidul Hidayah. Mudah-mudahan ke depan kami atau kita
berusaha untuk istiqomah menghadiri rutinan ketika dinto berjalan Sabang Selatan. Amin. Allahumma amin. Sampai nunggu beliau lagi karena diputus kantor biasa apa sengkah jadi angkat itu dengan kalau sekat ada sebuah hadis marfu dan disebut di sebuah kitab klasik, bacanya seperti ini. Saya temukan dua hadis yang rute ilmiahnya ini mengarah kepada kita sebagai alumni. Yang pertama tadi telah saya sampaikan, isfa' fi talamidika walau balagot adadan nujum. Ini hadisnya hadis marfu. Makanya di atas ini adalah tertera bahasa Al-Quran khalil ihsanu illal ihsan. Di atasnya hadis ini tertera itu. Kemudian hadis marfu yang kedua, idajatama al-alim wal qaim. Di hadis lainnya idajatama al-alim wal abid ala sirat qila lil abid udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatika wa qila lil alim isfa talamidaka isfa fi talamidika isfa liman ahbabta. Bahasanya yang kedua isfa liman ahbabta. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pencerahan kepada kita sebagai alumni untuk selalu mencintai pondok pesantrennya. Amin Allahumma amin Allahumma. Kita kutip dari hadis ini bahwa guru kita sejak dulu Ki Haji Abdul Bari bin Sinur itu paling lama berguru kepada beliau di sahibul baitnya Ki Haji Abdul Manaf, karena beliau di atas sekian tahun periodenya dari kami. Di atas sekian tahun di atas kami, tentu beliau sangat biasa atau sangat sering sekali bersama dengan beliau pengasuh pondok pesantren walaupun secara mengaji. Kalau kami Abdul Tibi masuk ke pesantren itu cuma nyampok sekitar 4 tahun kepada beliau almarhum. Cuma lambat kanto rang-rang tokolan. Iki mana lagi? Rang-rang tokolan. Kan mentak aja masuk gede. Mentak aja masuk gede lah. Masa minggu tak beres. Lokah tak bisa jelek. Ki almarhum sekalian tak. Mana bisa baca di sepuh tak jemaah. Tidak kita memang cerita gede. Lokah. Pak Jondo itu sudah nak tamat ke sekolah harus. Kita pun kenangannya ini mengefek kepada orang-orang yang ditindak semacam ini karena menerima orangnya jadi orang semua, bukan orang-orangan. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Isfa' fi talamidika. Ini bahasanya menggunakan jamak. Bukan isfa. Jadi tolongi fitalamidika kopi santren berarti laki otomatis. Ini yang hadis yang pertama. Walau belawat ada di nujum, walaupun santrena banyak sama dengan hitungan bintang di atas. Artinya bagaimana? Kalau saya setil satu sedikit aja, seandainya mengandai-andai apa yang kita lakukan selama kita hidup, bukan selama ini, tapi selama kita hidup, seumpama apa yang kita kerjakan itu tidak direspon oleh Allah, artinya tak kerat juga Allah, karena kadang yang kita makan kurang murni halalnya kadang, atau kadang karena kita sering menggonceng kejelekan orang, kadang terbentang, kadang, atau karena kita sering nyambiru kepada orang, walaupun sama-sama sahabat, kadang seperti itu. Atau memang kesempurnaan dari ilmiah untuk kita kurang sempurna, karena
dalam wudhu itu banyak orang masuk neraka itu karena tak bersih oleh kodil hajina dan kemina, tak ada bersih. Banyak yang semacam itu. Tapi hadis ini memberikan orientasi bahwa isfa bitalami tika tolongi juangaki tolongi santana wala adadat walau belawat ada dan nujum, walaupun santana sebenarnya bintang. Saya akan gabungkan dengan hadis yang kedua. Ini kira-kira kapan ini? Kalau kita kaji dari sekarang, betapa beliau pengasuh yang ada sekarang sangat apa gini mana menurut itu legowo sangat cek gede kepada kita. Silakan apapun yang saya ketemukan. Mohon maaf, saya mendampingi beliau sebelum Lora ini datang 30 tahun dari tahun 90. Jadi banyak yang saya tahu. Siang malam saya mendampingi beliau sebelum putra-putra beliau ini datang. Setahu saya, semeleng-meleng alumni itu nggak senang beliau ketika sudah di luar. Kadang-kadang kita bisa ada. Itu bisa ada untuk menyus sekalian tarik sekalian. Dan ini menunjukkan bahwa kecintaan beliau kepada muridnya, kepada alumninya tidak kaleng-kaleng. Artinya tidak batas pada saat kita mengaji saja di pesantren. Sampai kita pulang, sampai kita punya anak-anak, oleh beliau masih didatangi. Terkecuali sekarang dengan kondisi beliau yang kurang kesehatannya. Ini mungkin beliau yang hadir mungkin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Huri coba. Saya akan sedikit mengartikan hadis yang kedua. Jadi ijazah ma'al alim. Huri coba. Di hadis yang lain ijazah ma'al alim wal qaim. Huri coba. Ijazah ma'al alim wal qaim. Al qaim ini diwatul fil ibadat, orang yang pekerjaannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alas sirat Huri coba. di atas tetel akan menjadi jalan penentuan kita, tapi ya di lapangannya. Kilalil abid udhulil jannatah wa tana'am bi ibadatika. Silakan Anda masuk ke surga dan nikmati ibadah kamu yang dapat di dunia. Nyaman saudara-saudara. Ini malaikat yang sudah bicara. Jadi apa udhulil jannatah wa tana'am bi ibadatika. Masuklah Anda ke surga dan nikmati hasil ibadah kamu di dunia. Ini untuk orang yang abid. Tapi untuk orang yang alim, yang kategorinya adalah guru. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan alim kalau tidak pernah punya murid. Nampaknya biasanya kalau alim itu ya identiknya dengan punya murid. Karena orang punya ilmu tidak akan ketemu kalau tidak ilmunya disalurkan kepada murid lebih banyak seperti itu. Jadi wakilan lil alim
kif hahuna makin panjenengan jadi makin guru makin kiai makin ajunan jadi masuk dini kif hahuna bahasanya artinya seperti itu. Kemudian setelah kif hahuna selanjutnya isfa liman ahbabta, tolongi orang sepernah odik sang ajunan bahkan yang pernah dicintai sang panjenengan. Dan kalau kita lari kepada ahbabta secara konsep klasik, saya tidak menemukan guru itu apakah ada satanisme ke murid, saya belum menemukan. Semelek apapun murid itu, semelek apapun. Oke, kalau dalam kita pada saat belajar bisa jadi kasare atau bahkan etokol bisa jadi. Tapi pada dasarnya dalam hati tidak ada kebencian dari beliau-beliau ini. Maka dengan demikian, jadi isfa liman ahbabta, tolongi orang saya cintai sama panjenengan. Maka pemahaman dari ahbabta ini sejauh kami alumni cinta, karena kalau menalumni Kak Dito jarang saya pulang ada sehari sering guru, jarang. Terutama lebih jauh boleh. Sebenarnya kita tahu timur. Ketika lawan kata ada jadi ahbabta. Ketika lawan kata ada jadi ahbabta ini berhenti lebih dari 3 bulan belum izin. Putaran ajunan nih sesuai pesantren. Orang bersama lebih ini. Lebih dari 3 bulan kita motor Ciambuan, maka akan dikena sanksi khidmat 6 bulan. Apalagi tahun. Kena sanksi khidmat 6 bulan. Ini apa? Ini apa maksudnya? Kok masih apa saya kena denda atau kena khidmat 6 bulan? Agar mereka ini meninggalkan banyak kenangan di pesantren. Apa sih yang kita kerjakan di pesantren? Tidak berat. Nyapo, nguras jedit, pada banganan ulang ingatkan dulu, macam ini. Jadi kita punya kenang-kenangan untuk besok dan tidak fatal kenangan itu. Sejauh bangunan itu, walaupun setempat yang kita bawa untuk mengulangi dengan apa, sejauh bangunan itu dipakai mengaji, dipakai belajar, dipakai baca Al-Quran, besok akan mendatangi Anda di akhir. Silakan dilihat di kitab-kitab Anda. Silakan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ikut sampai ke kubur, bahkan ikut kepada selama di kubur, itu adalah pekerjaan yang sifatnya sakral. Artinya sebenarnya umum masuk kepada pesantren-pesantren khususnya di bidang pendidikan. Maka dengan demikian harapan kami sebagai ketua dari Konsulat Selatan mengharap para ajunan, para Konsulat Selatan, mari kita lebih ditingkatkan, lebih semangat lagi. Artinya pun kenapa ada bahasa gila abjuna nunggu artinya ngaki nang guru bahasa mun bisa saya tak gelem ajak boleh, saya tak gelem. Saya menemukan beberapa orang malam ini yang tidak pernah datang. Saya menemukan malam ini orang datang malam ini datang. Alhamdulillah. Ya mungkin karena sadaya, mungkin karena tadaya tuan gimana? Hidayah. Mohon tak tohir lain boleh orangnya pelan berewo orangnya. Takut segitu. Tadaya kan biasa misem. Kalau masalah ini datang dan ini yang diharapkan oleh kita. Jadi bagaimana bukti cinta kita kalau sudah kita keluar jauh dari guru? Bukti cinta itu apa? Ya ini pertemuan ini adalah membuktikan bahwa kita masih cinta kepada guru. Kita masih ingat karena malam ini sudah pasti yang dibetehi adalah beliau sebagai pengasuh. Saya kira membetehi bukan lagi pengasuh. Nah ini adalah bukti bahwa kita tetap mencintai sejauh kita itu masih punya umur. Yang mudah-mudahan terus berjalan. Mudah-mudahan sering beradunan terus gede, terus muat guru, terus sarang para pengurus. Selanjutnya atas nama Ketua Konsulat Matur Selakum atas DJ kehadiran Epon kadetuk hadir nang malamankan Ibu Rabu Ketua Korda Madura.
bagian pesapu ini bebe atau bagian anu dan bagian tak bersih saya tidak menggantung bagian tujuh kan tak apa saudara memang pangkatnya. Nanti di malam ini mudah-mudahan kebersamaan beliau menambah semangat kepada kita. Terima kasih atas kesemuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan seterusnya kita istiqomah sebagai pengurus. Dan selanjutnya terima kasih atas kehadirannya atas nama Sahibul Bait Ustaz Qasidul Hidayah. Kalau nanti beda saya lagi, nanti menabi beda saya lagi, syukuri di saus. Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman atau tidak nyaman, syukuri di saus. Biasanya ngosok kata ufir kata ini kan biasa. Ini kan aku belajar kata ini kata ufir. Biasanya ini dikit semerang ini. Orang yang jongkik betami, orang sekolah wadah. Pak Dewan warna luar biasa ini kan biasa. Kata kata alasan aja berdua. Dari mana dulu? Kan artinya alasan. Dan mohon maaf atas semua kekurangan dari sekalian. Mudah-mudahan ditempati malam ini. Sekali lagi mudah-mudahan besok juga ya tempatnya ini sebagai tempatnya pendidikan untuk pesantren Darul Hijrah. Karena malam ini akan kita kaji ilmu dari putra beliau, akan kita mengaji, maka tempat yang di tempatan ini malam besok menjadi saksi bahwa di sini pernah diberi ilmu melalui guru-guru kami di halaman ini. Sekian, saya rasa cukup. Anda sudah lama, sekali lagi atas nama Ketua Majelis terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan plus dari Sahibul Bait. Sekali itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa radul mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, langsung disaos nerusaki deka pun apa sih ketika lampa sudah lupa ketika itu maus kitab Taisirul Khalaq karangannya Al-Imam Hafidh Hasan Al-Mas'udi termasuk ulama Azhar itu dapat deka baginah bapaknya hukukul walidain, babul hukukul walidain, hak-hak ke orang yang sepuluh. Pembahasan di atas ampun bahas tentang ibu semakin ke bapak. Wa amma abuhu anapun tining bapaan al-insan faqad badala maka ongku nyeraaki pasera abuhu wus'ahu deka kemampuna abuhu faqad badala maka ongku nyeraaki pasera abuhu wus'ahu deka kemampuna abuhu fima dalam perkara yang mutu se'abelih kona pakma ilaihi deka al-insan bin naf'i kalaban ngalak manfaat min tarbiyati jismihi dari adidik deka jasmaninah al-insan waruhihi ban arrona al-insan fayajibu maka wajib alaihi daka al-insan ayat kura panapa kutu nga'enga pasira al-insan nikmatahuma daka nikmata al-walidan liyashkura sopaja nyokoren pasera al-insan huma daka walidan alaiha daka nikmatahuma.
wa ayyata masalah ben kutub arab pasera man pasera al insan amrohuma deka perintana deka perkarana al walidain illa idza kana kecuali dalam nalika beda panapa amrohuma bimaksiatin panikah maksiat bimaksiatin panikah maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nika dinto nerangake tentang fadilana bapak. Manabi bari nerangake tentang fadilana embu, semakin gak dinto nerangake tentang fadilana bapak. Artinya ada kita deka tata krama kita deka bapak katipona apa? Manabi bari embu gak dinto hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Artinya embu kak dinto ponapa mak kutu ekani sering berdiabaan kutu kecintain kutu dihormati kalaban baaban karena hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Artinya ngandung kak dinto jeung aja apatah abdina sareng ajunan bedanang kandungan nah kak dinto jeung aja bere lesoh wa wada'at hukurhan ban ngalahiraki juga berat. Jadi ngibah berat, apakah berat. Terus makan luar berat. Lah kali itu semakin tentang bapak. Kenapa bapak kali itu? Mak ada juga. Kali itu tentona apa mak nyebut bu ada karena kali itu itibaan dekat gunah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu pernah periksane pasirah berhak untuk ibagusin sareng abdina Rasulullah. Jawab bari sampai 3 kali, bari sampai 4 kali. Riwayatnya bari 3 kali, bari sampai 4 kali. Umuka sekali itu. Umaman umuka. Maka pasirah umuka terus disebut bari 3 kali, bari disebut 4 kali. Terus pada saat itu Rasulullah lalu ada abuka apa nama bapak. Jadi bapak kan itu manabi edalem birrul walidain sahabat global. Manabi edalem birrul walidain edalem abul kusaki kedua yang sepuluh itu bapak sahabat global. Tapi manabi tentang arok torokan ring bini deka bonapa ring laki kak dito bapak isabot yade beni ring tua asli lah tapi laki nah namun ring sepo kak dito saya itu laki ibu meni bapak ini isabot nomor 2 kak dito itiba deka hadis. Jadi nang hadis karena bapak kak dito isabot nang budi maka nang kak dito isabot nang budi juga. Kenapa bapak kali itu mak kutu sayang juga, mak kutu hormat juga. Terbunyi kali itu amma abuhu faqad badala us'ahu fima yamutu ilahi bin nabi min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Karena bapak kali itu termasuk orang badalah us'ahu menyerahkan segala kemampuannya, menyerahkan segala perkara seekan di sarang beliau untuk kemanfaatan seanak min tarbiyati jismihi wa ruhi dari adidik deka jisma atau beruna akati bapak kan itu sebenarnya engon se mikir untuk mamudu mikir dek napah anak kak ditoh ku laku ketika itina aki dari warisan ponapa anak kak dito pekiran kati ponapa anak kak dito terotak melas ku laku ketika aba ampon letuah tak bisa alako anak kak dito kutu pekiran sarang bapak kak dito fungsinya bapak ponapa mikiran anak makle tak melas ketika tua. Makanya bagi sebagian lagi bapak kali itu mikirin deka
seperti kebagusan anakku ketika ampun raja. Kita kan itu kadang kalah dengan di orang Cina. Kadang kalah kita kalau dengan orang Cina. Orang Cina kan itu umur 4 tahun, 5 tahun kan itu ampun anak diinvestasikan. Artinya menabi kedun anak umur 5 tahun. Orang Cina itu bapak biasanya investasi ke bank dengan cara yang tak halal mungkin lagi. Semisal 5 juta. Kak Dito kala setelah 20 tahun lagi, setelah anak kan itu ampun dewasa sudah sudah bisa mandiri. Lah kita kan itu sampai anak umur belasan tahun, kadang anak umur 20 tahun kita ambil untuk investasi lagi dekat anak. Tak mikir mana. Makanya tidak pernah ada gue sarangan. Tapi semakin kan itu kita lakukan sekarang. Karena anak abdi umur 2 tahun sebenarnya. Mudah-mudahan aja tak butuh investasinya itu. Coba mengatasnamakan kan itu lebih barokah. Mengatasnamakan pekerjaan, mengatasnamakan lakokan itu untuk anak. Misal ajunan muka atuku Arya bagi tang anak saya hanya mah Ismail semisal pulang tang anak saya panjenengan dorong anak saya pulang pasera asman umur 5 tahun kebadiaki kenapa tuku semisal saya bisa ajem saya bisa meliaki 2 anak itu kali itu obu serangan atas nama putra sampai tuh sekiranya anak kali itu sudah dewasa tak kira-kira invest dari anak aku orang ada buka itu sekarang luaya aktif itu luaya aktif mak bisa dengan dia pemikiran kayak gitu karena aktifnya pernah ide sekarang guru aktif sekarang Andrea cek kalah kerjanya. Jangan sampai kalah kecil. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebagusan ini bukan hanya kalau orang muslim, tapi orang kafir pun kita harus mendahulukan itu. Kita kalah dalam orang Cina umur 12 tahun itu bonsoki. Karena apa? Karena dari fikih ini sudah diinvestasikan. Mun abang kan itu kiki umur anak umur 20 tahun kan itu kita tahu nih. Jaotang mas ya. Gini kadang bawa dia di otak nih. Mana bitro barokah itu mana guru-guru montro barokah kelakuan tadi itu nyamaki anak. Arya kulaku ibriyah kata anak saya hanya mafulan. Muka boleh bisnis ajunan mana bi mampu Arya anak saya hanya kulaku ketika umur 12 di kau ibu. Insyaallah barokah saja. Allah. Amin Allahumma. Amin. Kadi to fadilah apa? Mikir. Bapak nengkanto. Badala usmahu fima ya'udu ilahi bin nafi min tarbiyati jismi wa ruhi. Kita kadi to sebagai bapak atau ajunan kedua bapak apa makutu murjaki karena beliau kadi to menyerahkan kemampuan saja untuk mendidik dekat abah, mendidik dekat jisim abah beneruna abah. Karena kali itu masyhur dengan kitab Sawi ini, kitab As-Sawi. Kali itu abukah salah satu bapaan benda telok. Pasera saya telok, saya pertama abun waladaka, saya pertama bapak saya menyebab akibat lahir. Nomor 2 abun zawajaka, bapak se makabil matua. Jadi bapak itu pada telok. Nomor terakhir abun alamaka, bapak se ngajar kepada. Wahwa afdaluhum. Terakhirnya paling utama dari nomor telok kan. Sendiri kapi. Jadi abun waladaka bapak si penyebab ngelahiraki wa abun zawajaka wa abun alamaka. Kak itu termasuk bapak se adidik. Oke
kecuali kedua bapak salah laki ki adik ngajar karena artinya pernah periksa nih kakak termasuk abu ya nih kak termasuk abu alama masuk jangan kok ngaji lah kamu itu jadi termasuk abu waladaka wa abu alama masuk juga kali itu tidak bisa dipisahkan antara bapak dan ibu kali itu tak bisa dipisahkan. Artinya kita atau si bapak terus nyakit ibu kita termasuk hukum artinya nyakitin atau ibu nyakit bapak kan itu termasuk nyakitin juga. Makanya tebunan masyarakat itu disebut lagi wa minha dan termasuk hukum artinya nyakitin kedua yang sepuluh kali itu ayuti al ummah lidulmi abihi. Termasuk nyakein artinya hukukul walidain termasuk nyakein kedua yang sekolah itu atau roh kambu tapi dolim ke bapak atau roh kambu tapi dolim ke bapak kita kan kadang lebih atau roh kambu tapi kadang nyake ke bapak contohnya banyak nih contoh teman-teman atau roh kambu banyak nih kan contohnya jalan di unggun pas temu bapak lagi kir beda di macam beda makasih itu atau orang kadang kendek ke bapak demi keselamatan nambu ni kan kendek atau orang ni kan salah mungkin wa ayyuti apa al ab lidulmi ummihi pada juga artinya atau ke bapak sopaja dolim kamu. Aku jatah macam mana kita? Ingat dong jaga beler, jadi serem. Itu termasuk hukum. Artinya intinya tak kayaknya kita bisa dipisahkan kan? Hukukul walidain kan itu apa tak bisa dipisahkan antara bapak dan ibu. Cuma bukan itu memang diutamakan meskipun yang bikin ajunan sebut lagi dia khusus al ummah di ziyadatil birri meskipun nang sedojana para ulama sepakat bahwa kita kali itu harusnya lebih mengutamakan ibu karena lebih mengutamakan ibu tahun yang berpendapat lain menurut Nabi seoni dari kaulah sahabat sahaja dari kaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu memang diutamakan ziyadatul birri artinya peringkatnya lebih atas daripada karena hadis-hadis otabah cerita-cerita sahabat akati Wes Al-Qarni akati Wes Al-Qarni kak itu termasuk orang tak tepangki sareng Rasulullah nang zaman makanya Wes Al-Qarni kak itu termasuk benih sahabat tapi tabiin beliau kak itu tak norok namu tidak ke Rasulullah karena aja bu rata-rata cerita lembu cerita lembu artinya ninggalin dari sejarah cerita sahabat termasuk tabiin terus kesabunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali itu mendahulukan ibu daripada bapak tapi sampai juga diatek tetap ibu rajin sampean itu lebih atorok kan kok pas nyaman memburi anak pas butuh atorok tapi sunnatullah apa anak kan itu juga orang tua khusus ibu tapi ibu lebih tapi ibu paling atrok dekat sunnatullah cuma badan sebagian cerita kak itu akati Ibnu Umar Abdullah bin Umar putrana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau kak itu pernah perjalanan ke Mekah
perjalanan ke Mekah beliau gak dinto tepangki sareng orang Bedui, orang Arabi. Gak tepangki sareng orang Arabi, orang Gunung Naknong yang semakin. Perjalanan ke Mekah ketemu sareng Arabi beliau gak dinto. Beliau gak dinto tak segan-segan tompak anak. Apa namanya mana tompak anak beliau kan tuh paling akidah ka orang Bedui kan tompak anak imaman ibuka surban akidah ka selera Arabia juban ibuka pasang aki. Heran pada sahabat itu, heran kenapa mak sampai melakukan seperti itu, melakukan seperti itu. Ibnu Umar kan itu putra Sayyidina Umar bin Khattab sampai segitunya pasera Abdullah kan itu sampai pada saat ada pangerengan putra Sayyidina Umar kan itu cek sakak dinto ajunan orang Bedui kan itu orang Arabi lebur deka orang saya kak dinto dengan lebur deka orang-orang yang ajunan kak dinto pak gempang anu ngalak apa kita mungkin ngalak ate empon cek ngelakunya kan itu udah ke orang-orang Bedui kan. Dabuna Sayyidina Umar punya orang Riyah, Dabuna Sayyidina Ibnu Umar orang Riyah lambe bapaan lebur ke bapak. Karena bapaan orang Riyah ayah lebur cinta sara ke bapak. Sekancaan lah penyaman sejoli di tanpa bapak lah bapak orangnya sejoli di tanpa bapak. Benar kok tak mungkirin tak bisa mungkirin engkau ini butuh bagus dan keadaan karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar riwayatkan Muslim inna abaral barri songkuna termasuk apa namanya mana bagus paling bagus silatul waladi wuddah ahla wuddi abi jadi termasuk paling bagus perkara sebagus nyambungah anak deka sekalibur bapak sekalibur bapak silatul wuddi abi nyambung ahla wudi abi sekalibur bapak. Jadi termasuk bagus kak dinto orang nyambung dekat sebur leburna bapak. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Contohnya bapak kan itu contohnya sampai bapak itu lebur kata kan apa namanya sekancaan adik sejoli semisal Ustaz Musolim sareng Ustaz Ismail putrana kulaku kudu nun teroma senang Ustaz Ismail putrana Ustaz Musolim kudu akan jadi putrana Ustaz Ismail saya sekat ditujukan putrana Ustaz Ismail teroma bunga ada ke Ustaz Ismail bunga ada kah putrana Ustaz Musolim ada tahu di aja itu mana apa sejoli kan itu butuh kayak makanya bagian bab haul nang bab apa mana fadilah nang haul nggak bisa orang nggak itu termasuk dari haul termasuk dari ngaholen bekesapo kak dito lebur dekat pon apa sih eka lebur ban beci pon apa sih eka beci atau pon apa mun bapaan beanjiriah lebur ke ternyata bean ijak ke beci artinya kita ngaholen rajuk abri orang abri apa tapi setretana atau karena tetanggana itu kare padahal bapaan seneng padahal bapaan lambe lebur padahal bapaan ngaku tidak kata tangkena anak ngaholen dia raja tapi beci kata tangken tapi amo sobi kereta arbu warisan semisal lah kali itu sobung faedah nang hol kali itu termasuk hol lagi kali itu lebur pun apa sih ke lebur mayit beci pun apa sih ke beci mayit termasuk
termasuk fadilah termasuk fa'anan haul kan. Haul atau tahlilan yang disami kan. Fayajibu alaihi ayat Qur'an nikmatahuma liyasyrahuma alaihi insyaallah terus aku serahkan itu saus. Mungkin cukup saya itu saus dari Abdina ihdinas siratal mustaqim wa bitaufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah loh. Mari يا رحمن الرحيم يا رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد وفي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد اليوم الذي وجيك وعشنا آمين آمين. كما سمعنا نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا محمد. آمين آمين الله. الله لك الحمد لك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستعينك على فساد فينا ونسألك صلاتنا كله. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا هما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا هما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا هما كما ربيانا صغارا. آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم من جميع الأحوال والآفات. تقبل لنا بأوادنا وحاجتك واحنا بالسيئات ترفعنا بها على الدرجات وتنادي الصلاة من جميع الخيرات في الحياة والممات واجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرم مرضي معصوما ولا تجعل فينا ولا من عندنا معنا شقيا ولا مضدا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا مؤمنا. آمين الله يا الله. قلوبنا بعد هديتنا ومنا الظهر. ربنا اتنا من لدنك رحمة ومغفرة يا ربنا يا إلهنا اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا اجمع بيننا وبين مشايخنا واساتذتنا ومعلمينا عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا السابقين والذين الذين امنوا. آمين يا الله. ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت العليم الرحيم. سبحان رب العزه عما يصفون السلام والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمه نبينا والشفيع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد نرجو يا ربي زيارة لحبيب القلب وبشارة ليغضى القلب أنوارا ليغضى القلب أنوارا يا ذا المنة يرى يا ذا المنة يرى أحمد يا حبيبي سلام عليك داسar يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي